नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा आयत नंबर 41-41। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम व मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवादिही यक़ूलूना इन उतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इल्लम तुअतूहु फ़हज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैआ उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। या अय्युहा ए अर्रसूलु रसूल, ला यहज़ुनका आपको गमगीन न करें, अल्लज़ीना जो लोग युसारिऊना जल्दी करते हैं, फ़ी में कुफ़र मिन से, अल्लज़ीना जो लोग क़ालू उन्होंने कहा आमन्ना हम ईमान लाए, बिअफ़वाहिहिम अपने मुँह से, व और लम तुमिन मोमिन नहीं, क़ुलूबुहुम उनके दिल, व और मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो हादू यहूदी हुए, सम्माऊना जासूसी करते हैं, लिल कज़िबी झूठ के लिए, सम्माऊना वो जासूस हैं, लिक़ौमिन जमात के लिए, आखरीना दूसरी, लम यातूका वो आप तक नहीं आए, युहर्रिफ़ूना वो फेर देते हैं, कलिमा कलाम, मिन बादी बाद मवादिही उसके ठिकाने, यक़ूलूना कहते हैं, इन उती तुम अगर तुम्हें दिया जाए, हाज़ा ये, फ़ख़ुज़ूहु उसको कबूल कर लो, वा और इन अगर लम तुअतूहु ये तुम्हें ना दिया जाए, फ़हज़रू तो इससे बचो, वा और मन जो या जिस, युरिदिल्लाहु अल्लाह चाहे, फ़ितनतहु गुमराह करना, फ़लन तमलिका तो हरगिज़ ना आ सकेगा, लहू उसके लिए, मिन से अल्लाह मिनल्लाह अल्लाह से, शैयन कुछ, उलाइका यही लोग, अल्लज़ीना वो लोग जो, लम युरिदी नहीं चाहा, अल्लाहु अल्लाह, अन के युतहिरा पाक करे, कुलूबहुम उनके दिल, लहुम उनके लिए, फ़िद दुनिया में, ख़िज़्युन रुसवाई, वलहुम और उनके लिए, फ़ी में आखिरत अज़ाबुन अज़ाब अज़ीम बड़ा। इसकी ट्रांसलेशन है, ए रसूल आपको कुफ़र में जल्दी करने वाले लोग गमगीन न करें, और वो लोग जो महज़ अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, और उन लोगों में से जो यहूदी हुए जो बहुत झूठ सुनने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो आपके पास नहीं आए कलाम को इस मकाम से फेर देते और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये दिया जाए तो ले लो, और अगर तुम्हें ये ना दिया जाए तो बच जाओ। अल्लाह जिसे फितने में डालने का इरादा कर ले उसके लिए आप अल्लाह से हरगिज़ इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चाहा कि उनके दिलों को पाक करे, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये एक नया ख़िताब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब और रोज़ की पुरखलूस मेहनत के बावजूद मुनाफिक आपको तकलीफ़ देने, मुसलमानों का मजाक उड़ाने और इस्लाम के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। उनके साथ यहूदियों का ये आलम था कि उन्होंने झूठ सुनने और उसे आगे फैलाने का मुस्तकिल मशगला इख्तियार कर रखा था। नंबर 1, यहूदी अपने उलमा से झूठे मसाइल सुनते और उनको आगे फैलाते थे। नंबर 2, यहूदी झूठ सुनना पसंद करते और झूठी बातें लोगों तक पहुँचाते थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से दूर रहे। यहूदियों की दूसरी बदतरीन आदत ये थी कि
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو توڑ مڑوڑ کر اور قرآن کو اس کے سیاق و اسباب سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے بارے میں تشکیک کا شکار رہیں، یعنی کہ ان کو تشویش ہو، وہ شک شبے کا شکار رہے۔ اور لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عقائد کے مطابق مسائل بیان کریں تو انہیں قبول کر لو، اور اگر ایسا نہ کرے تو ہرگز قبول نہ کرو۔ اس کا صاف مطلب تھا اور ہے کہ دین ان کی مرضی کے مطابق نازل ہونا چاہیے۔ اس صورتحال پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتقاضائے بشریت رنجیدہ خاطر ہوتے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے بہت پریشان ہوتے، رنجیدہ ہوتے، دل پریشان ہوتا، جس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لوگوں کی جو ہرزہ سرائی اور بدعمالیوں پر دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، غم نہ کریں۔ یاد رکھیں جسے اللہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا کر دے اسے آپ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے دلوں کا نفاق اور گندگی سے کبھی پاک نہیں کرے گا۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمینی کشمکش میں مبتلا کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ رہنمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ اپنے قلوب اور ذہان یعنی اپنے دلوں اور ذہنوں کو اس گندگی سے پاک نہیں کرنا چاہتے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی انہیں طہارت قلبی یعنی کہ دلی طہارت کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے بالاخر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں انہیں عذاب علیم میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے فی المقدمہ میں سے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں۔ آیت کے نمبر 1 کفر کی طرف راغب ہونے والے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہودی جھوٹ گھڑتے اور بولتے ہیں۔ نمبر 3 یہودی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ جس کو آزمائش میں مبتلا کرے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 5 جھوٹ گڑھنے والے اور کلام اللہ میں تحریف کرنے والوں کے دل پاک نہیں ہوتے۔ نمبر 6 ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب علیم ہوگا۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ دنیا اور آخرت میں ذلیل لوگ۔ نمبر 1 دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے والے مجرم، سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ نمبر 2 کفار کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ نمبر 3 کفار کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں برا عذاب ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 114۔ نمبر 4 کافروں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ نمبر 5 کفار کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اللہ قیامت کو سخت عذاب چکھائے گا، سورہ حج آیت نمبر 9۔ نمبر 6 اللہ کفار کو دنیا میں ذلت اور رسوائی چکھائے گا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 26۔ نمبر 7 جو مسلمان ظاہرہ اور باطنی گناہ کرنا ترک نہ کرے اسے آخرت میں سزا ملے گی، سورہ تحریم آیت نمبر 8 اور سورہ انعام آیت نمبر 120۔ یہ ہے جو سورہ المائدہ آیت نمبر 41 جو کہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکلون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ سمعون جاسوسی کرنے والے، للکاذبہ جھوٹ کے لیے، اکلون بڑے کھانے والے، للسحت حرام، فپس ان اگر جاؤکا آپ کے پاس آئیں، فحکم تو فیصلہ کر دیں آپ، بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، اور ان اگر تعرض آپ منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، فپس لن ہرگز
यदुर्रू का आपका ना बिगाड़ सकेंगे, शयन कुछ, वा और इन अगर हकमता आप फैसला करें, फ़हकुम तो फैसला करें, बैनहुम उनके दरमियान बिलकिस्त इंसाफ से, इन्ना बेशक अल्लाह युहिब्बु दोस्त रखता है मुक़सितीन इंसाफ करने वाले। इसकी ट्रांसलेशन है बहुत सुनने वाले हैं झूठ के, बहुत खाने वाले हराम के। अगर वो आपके पास आएँ, आप उनके दरमियान फ़ैसला करें या उनसे मुंह फेर लें, और अगर आप उनसे मुंह फेर लें तो वो हरगिज़ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और अगर फ़ैसला करें आप उनके दरमियान अगर फ़ैसला करें आप उनके दरमियान तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करें, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। आगे ना बात इंसाफ की, फिर अदल की नहीं, इंसाफ की। अच्छा जी, सबसे पहले देखिएगा कि ये जो आयत है ये पिछली आयत से जुड़ी हुई है। इसमें वही टॉपिक है जो पिछली आयत में स्टार्ट हुआ था। जब झूठ सुनना और हराम खाना किसी फ़र्द या कौम की आदत हो जाए तो फिर उसकी इस्लाह के तमाम रास्ते मुसद्दद हो जाया करते हैं, यानी कि बंद हो जाया करते हैं। एक तरह से यूँ कह लीजिए कि बंद हो जाया करते हैं, या फिर ये कि मुश्किल हो जाया करते हैं, क्योंकि सालिह किरदार के लिए अक़ल हलाल और सिदक मकाल शर्त है, यानी कि हलाल खाना और सच बोलना शर्त है। झूठ बोलने और हराम खाने में कोई कौम यहूदियों का मुकाबला नहीं कर सकती। बाद मुफस्सरीन ने सुहता का माना रिश्वत खोरी भी किया है। रिश्वत का लेन देन या हराम खोरी का मामला यहूदी सिलसिले में हमेशा सरफहरिस्त दिखाई देंगे। यहाँ मुफस्सरीन ने इस आयत का पस मंज़र बयान करते हुए खैबर में होने वाली बदकारी का एक वाक़या बयान किया है, जो खैबर के खाते पीते घराने के एक मर्द और औरत से सरजद हुई। यहूदियों के यहाँ ज़िना की सज़ा वही थी जो कुरान मजीद में बयान हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी बदनामी से बचने और तराद की हद से इज्तनाब इख्तियार करने के लिए ये मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने यहूदियों से सवाल किया कि तौरात में इसकी क्या सज़ा बयान हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे जुर्म की सज़ा ये है कि उसका मुंह काला करके उल्टे मुंह गधे पर बिठाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तौरात में भी इस जुर्म की वही सज़ा है जो कुरान मजीद में है। इस वजाहत के बावजूद यहूदियों ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तब आपने यहूदियों के एक जय्यद आलम को बुलाकर उसे फरमाया कि तुझे उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के मुज़ालम से निजात दिलाई थी। ये सुनते ही यहूदी आलम ने इकरार किया कि वाकई इस मामले में तौरात और कुरान में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। तब मर्द और औरत को संगसार कर दिया गया। इस फरमान में आपको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर यहूदी आपके पास कोई मुकदमा पेश करें तो आपको हक़ हासिल है कि उसकी समाअत से इनकार करें या फ़ैसला सादिर फरमाएं। इनकार की सूरत में ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता फ़ैसला करने की सूरत में आप तासुब और जानिबदारी का मुज़ाहरा करने की बजाय अदल व क़िस्त के साथ फ़ैसला करें, क्योंकि अल्लाह ताला अदल इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अहले इल्म ने यहाँ इस बात की सराहत फरमाई है कि अगर किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ मुसलमानों का अहद हो तो इस सूरत में काजी को मुकदमा सुनने या इनकार करने का मुकम्मल इख्तियार है। अगर मुकदमा पेश करने वाले इस्लामी ममलिकत की रियाया हों तो फिर आइली कवानीन के अलावा दीगर मुकदमात को सुनना और उसका फ़ैसला देना इस्लामी अदालत का फ़र्ज़ है। याद रखिए कि यहूदी किस तरह आपको फ़ैसल तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये जो हुक्म आपने देना है वो तो तौरात में भी मौजूद है, जिससे ये इनहराफ करते हैं, मुकरते हैं, इनकार करते हैं। ये खलूस नीयत के साथ आपके पास नहीं आते। अगर किसी समाजी मजबूरी की वजह से आपके पास आ भी जाएँ तो वो आपके फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी आसमानी किताब को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस आयत के मसाइल देखते हैं। नंबर 1, यहूदी झूठ पसंद करने वाले और सूदखोर हैं। नंबर 2, फ़ैसला अदल और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों का फ़ैसला करने या ना करने का इख्तियार दे दिया गया है। नंबर 4, अल्लाह ताला अदल और इंसाफ पसंद करने वालों को पसंद करता है। नंबर 5, यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसल नहीं मानते। यह है जी हमारी आयत नंबर 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा आयत नंबर 43। व कैफ़ा युहक्किमूनक व इंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वा और कैफ़ा कैसे, युहक्किमूना मुनसिफ बनाएंगे, वो युहक्किमूना का वो आपको मुनसिफ बनाएंगे वो आपको। वा और इंदा पास हम उनके तौरात फ़ीहा उसमें हुक्मुल्लाही अल्लाह का हुक्म, सुम्मा फिर यतवल्लौना फिर जाते हैं, मिन बाद ज़ालिका उस, वा और माँ नहीं, उलाइका वो लोग, बिलमुमिनीन मानने वाले।
اس کی ٹرانسلیشن ہے اور وہ آپ کو کس طرح منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو ہے وہی بات کی جا رہی ہے جس کی تفسیر جو ہے وہ میں نے آیت نمبر 42 کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے رکھی، کہ اگر وہ اپنی کتاب کی طرف جائیں تو بھی وہ ان حکموں کو ماننے سے انکار کریں گے جو ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو منصف نہیں بنائیں گے، اس کتاب کے جو حکم ہے اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ تورات جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے حکم موجود ہیں اور وہ حکم قرآن میں بھی موجود ہیں، اس کے بعد اگر وہ کتاب کے حساب سے فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر بعد میں مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اس سے کہ ہم یہ مانیں گے نہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لانے والے، چاہے وہ یہودی ہوں تو وہ اپنی کتاب پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتے تب بھی وہ ہماری کتاب پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نہ وہ اپنی کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ صادر ہو فرمایا جائے شریعت کی طرف سے جو فرمایا گیا ہے، نہ اسے مانتے ہیں، نہ قرآن کے اندر موجود جو حکم ہیں ان کو مانتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 43 سورہ مائدہ۔ الحمدللہ۔